گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھاتا تھا، اس کی قربانی ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے حلق پہ چھری چلتے ہم نہیں دیکھ سکتے. بکرے سے اتنا لگا ہو گیا، صرف 2 مہینہ یا 3 مہینے پہلے، 6 مہینہ پہلے اگر بکرے کو لایا جائے تو اس سے پورے گھر کو اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ قربانی کے وقت پورا گھر باہر ہو جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، ایک باپ نے 18-20 سال تک اپنی بیٹی کو پالا ہے، سینے سے لگا کے رکھا ایک باپ نے اپنی بیٹی کو، اپنے لگتے جگر کو. اس بیٹی سے کتنی محبت ہو گئی ہوگی اس باپ کو، اس بیٹی سے کتنا پیار ہو گیا ہوگا اس باپ کو. یہ تو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ تو ایک باپ ہی جان سکتا ہے کہ بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے اسے. ایک بکرا قربان ہوتے وقت پورا گھر باہر چلا جاتا ہے تو سوچو اس باپ نے اپنی لخت جگر تیرے حوالے کر دی. اس سے بڑا جہیز اور تجھے کیا چاہیے، اس سے بڑی نعمت اور تجھے کیا چاہیے. یاد رکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے سے بڑے امیر کو میں نے فقیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور غریب کو میں نے امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں صحت پہ اور دولت پہ بھروسہ مت کرو، کیونکہ بیماری لگنے میں وقت نہیں لگتا ہے اور پیسے کے جانے میں وقت نہیں لگتا ہے. اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب رب پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس رب کی پکڑ سے ڈرو. میں نے دیکھا ہے مظلوم کا اللہ کے نزدیک کوئی پردہ نہیں ہے. جب کسی کا دل دکھایا جاتا ہے، جب کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور جب وہ بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ باب اجابت سے ٹکراتی ہے. اس کا اللہ کے نزدیک کوئی پردہ نہیں ہے. اے پیارے مسلمانوں، بتانا مقصد یہ تھا کہ آج ایک باپ نے اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کر دیا، اپنی دختر کو تیرے حوالے کر دیا، اپنی لاڈلی کو تیرے حوالے کر دیا. سب سے بڑا جہیز تو ایک باپ نے تجھے دے دیا. اے پیارے مسلمانوں، اس کے باوجود بھی یہ جہیز کی لعنت کہ یہ والی گاڑی تھی مجھے وہ گاڑی چاہیے تھی، یہ والی اے سی نہیں مجھے اس سے بڑی اے سی چاہیے تھی، مجھے اس سے بڑا کولر چاہیے تھا، پلاسٹک کا دیا مجھے ٹین والا کولر چاہیے تھا. اس طرح کے مطالبے کر کے اس بیٹی کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس بیٹی کے دل کو تکلیف، اس کو رنج پہنچایا جاتا ہے. کیا اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے؟ کیا اس کو میرے رب نے پیدا نہیں کیا ہے؟ اس کی آہ نکلے گی تو کہاں جائے گی. اس لیے مظلوم کی آہ سے بچو، اگر اس کی ایک آہ نکل گئی تو پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، مولانا روم فرماتے از ہزار کعبہ یک دل بہترس، دل بدست آبر کے حج اکبرس. فرماتے کسی مسلمان کا دل رکھ لینا یہ حج اکبر ہے، بڑا والا حج ہے. لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اور کوئی کسی مسلمان کا دل رکھ لے، مولانا روم فرماتے اللہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ، اتنا بڑا ثواب ہے مسلمان کا دل رکھنے. لیکن آج کہاں سے کہاں میرا معاشرہ پہنچا. میرے نبی مالک و مختار ہے، میرے نبی چاہتے تو بیٹی کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کر دیتے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس جو ہے وہ اتنا جمع نہیں کر پاتا. میرے آقا نے مختصر سا جہیز دیا، کیسے غریبوں کا خیال رکھا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ آج اتنا زیادہ جہیز کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ 3 بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، تو اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. ایک بیٹی کی شادی کرنے میں اتنا قرض ہو جاتا ہے کہ اور بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، بال سفید پڑنے لگتے، قرض اترتا ہی نہیں کہ اور بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. تم نے دیکھا نہیں مہاراشٹرا میں کئی ہزار لڑکیوں نے تھانے میں جا کے FIR دائر کی، درج کرائی کہ ہماری شادیاں غیر مسلم لڑکوں سے کرائی جائیں، کیونکہ ہمارے باپ کے پاس نہ اتنا جہیز ہوگا جو مسلم لڑکوں سے ہماری شادی ہوگی. کیا اس میں ہمارا معاشرہ ذمہ دار نہیں؟ کیا اس میں ہماری کمیاں نہیں ہیں؟ یہ بڑی کہاں سے باتیں. آج کتنی کئی ہزار لڑکیاں مرتد ہو گئیں، مرتدہ ہو گئیں، کافرہ ہو گئیں، اسلام دھرم چھوڑ کے دوسرا دھرم اپنا لیا. اے میرے عزیزوں، مدینے والے مصطفیٰ کا تو فرمان یہ تھا، نبی فرماتے ہیں
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، میرے طریقے پہ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھو پیارے مسلمانوں، شادیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں اور شادیاں مدینہ شریف، شادی مدینہ شریف میں بھی ہونے جا رہی ہے مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کی۔ آپ دیکھو کیسی عظمت والی شادی ہوگی جس میں دولہا بھی لاجواب ہے، دلہن بھی لاجواب ہے۔ دولہا وہ ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے، دولہا وہ ہے جس کے لیے نبی فرمائے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، دولہا وہ ہے جس کے لیے نبی فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ دولہا وہ ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں علی قسیم نار و جنان ہے، علی جنت بھی تقسیم کرے گا بانٹے گا اور علی جہنم بھی بانٹے گا۔ علی سے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر کا میں نے شعر سنا تھا کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، علی سے جہنم میں جانے والا بھی نہیں بچے گا، کیونکہ نبی فرماتے علی جنت بھی بانٹے گا علی جہنم بھی بانٹے گا۔ تو جو جنت میں جائے گا اس کا بھی سامنا مولا علی سے ہوگا اور جو جہنم میں جائے گا اس کا بھی سامنا مولا علی سے ہوگا۔ تمہاری رضا کی خاطر، پھر بھی تمہاری مرضی کی خاطر، پھر بھی تمہاری خاطر وہ تمہارے گھر میں رہتی ہے اور خوش رہتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم اس سے محبت سے نہ بولو، اس کے باوجود بھی تم اس سے پیار سے نہ بولو، تو بتاؤ وہ محبت کہاں تلاش کرے گی، وہ بتاؤ محبت کہاں ڈھونڈے گی؟ جو آج گھر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو آج کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے جا رہے ہیں، یہ ہم نے قرآن کے فرمان کو بھلا دیا، ہم نے نبی کی حدیث کو بھلا دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں عورتوں کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، پیغمبر ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ لیکن آج محبت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی، ہم عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو سر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیر کی ہڈی سے بھی پیدا نہیں کیا ہے، بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، جو دل کے قریب ہوتی ہے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، میرا رب چاہتا تو سر کی ہڈی سے پیدا فرما دیتا، کیونکہ پورے جسم میں سب سے مضبوط ہڈی سر کی ہوتی ہے اور سب سے سیدھی ہڈی جو ہے وہ پنڈلی کی ہوتی ہے۔ نہ سر کی ہڈی سے رب نے پیدا فرمایا، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا فرمایا، عورت کو دل کے قریب والی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے کہ عورت نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے اور نہ پیر کی جوتی سمجھنے کی چیز ہے، دل کے قریب کی ہڈی سے اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ عورت دل میں بسانے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے محبت سے پیش آؤ۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ نے کہا آقا مجھے کفن شریف جو دیا جائے وہ آپ کے کرتے شریف کا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دیکھا کہ حضرت خدیجہ نے بٹوارا کیا، کچھ زیورات اپنی ایک بیٹی کو دیے، کچھ کپڑے تھے دوسری بیٹی کو دیے، تقسیم کیا۔ تو حضرت فاطمہ کا جب نمبر آیا نبی نے فرمایا خدیجہ تم نے فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ کو میں آپ کو دے رہی ہوں، جب بھی میری بیٹی کسی چیز کا سوال کرے آپ میری بیٹی کو دینا۔ اب فاطمہ کے نکاح کے وقت آقا فرماتے فاطمہ جب سے خدیجہ کا وصال ہوا میری بیٹی تو نے مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، آج پہلی بار تو نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، مانگ میں تجھے دوں گا۔ کیا مانگا ہوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا میں آپ سے سونے چاندی کا سوال نہیں کروں گی، میں آپ سے زمین جائیداد کا سوال نہیں کروں گی میرے بابا، میں نے آپ کو راتوں رات امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے میرے بابا، میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ امت کی شفاعت کے لیے دعا کر رہے ہوں تو بابا اتنی اجازت مل جائے کہ فاطمہ آمین کہہ دے۔ اللہ اکبر، کیا مانگا حضرت فاطمہ نے؟ کبھی غور کیا ہم لوگوں
के अंदर ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, आज ऐसा कौन सा मामला है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। आज चोरी हमारे अंदर मौजूद है, अय्याशी हमारे अंदर मौजूद है। हज़रात गिरामी फिर भी मेरे आका रो रो करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बे हब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत फातिमा आका का रातों रात रोना देखती थी। हज़रत फातिमा ने कहा, बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि क़यामत के दिन हम आपकी गुनाहगार उम्मत के लिए जब आप दुआ कर रहे हो तो हम आमीन कह दें। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फातिमा से कह दीजिए, ए मेरे महबूब, फातिमा से कह दीजिए कि क़यामत के दिन दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम का। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकाह होने जा रहा है, बड़ा बरकत वाला निकाह है, निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। अल्लाह अकबर। जब निकाह हुआ, मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया। उस वक्त जो चादर उड़ाई थी मेरे आका ने, 17 पेबंद चादर में लगे हुए थे, 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर। हम सोच में पड़ गए, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। और शायद कहता है कि खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐसे अजीम पैगंबर की लाडली बेटी रुखसत हो रही है। मेरे आका ने अपनी बेटी को सीने से लगा करके एक नसीहत की थी कि बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो बेटी, कल कयामत में जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी, तेरा शौहर तुझसे राज़ी। मेरी माँ बहनें आई हैं, आज देखें, सीखें हजरत फातिमा की सीरत से। नबी ने क्या नसीहत की कि बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल कयामत में बेटी जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। शौहर का क्या मकाम है। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, अपने शौहरों को सजदा करें। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात हो गई। हमने देखा है आज जो औरतें अपने शौहर को इज्जत नहीं देती, जो आज औरतें अपने शौहर को मोहब्बत की नजर से नहीं देखती, तो वो पूरे दिन बेचारा काम काज करके आता है, शाम को घर में घुसने के बाद में इतनी फरमाइशें उसके सामने रखती गई, पूरे दिन का थका हारा था, उनकी फरमाइशों के आगे और ज्यादा पस्त पड़ गया, दिमाग टेंशन में घूमने लगा, बीमारियां लगने लगी। मेरे प्यारे अजीजों, जब आदमी खुशहाल रहता है तो बीमारियां कम लगती हैं, जब आदमी गम में ज्यादा होता है तो बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। क्या हाल हो गया। मैंने उन औरतों को भी देखा जो सोने के कंगन पहन करके कुर्सी पे बैठ करके हुक्म जमाती थी जब तक शौहर जिंदा होता था। जैसे ही शौहर का साया सर से उठा, उनकी जिंदगी इस तरह की हो गई कि न मैके में कोई इज्जत, न ससुराल में कोई इज्जत। ऐसी कुसुम कुर्सी की जिंदगी गुजारती हैं कि कहीं पर कोई इज्जत नहीं होती, बस अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रही है। कभी किसी के घर में बर्तन पांच दिए या झाड़ू दे दी, उससे जो पैसे मिले बच्चों की गुजर बसर हो रही है। प्यारे मुसलमानों, ये शौहर कितनी बड़ी अजीम नेमत है। जब तक ये शौहर जिंदा रहता है, इसका साया सर पे रहता है, तो ससुराल में औरत जाती है वहां भी उसकी इज्जत होती है, मायके में रहती है वहां भी इज्जत होती है। इसलिए एक यही पैगाम दूंगा मैं अपनी माँ और बहनों को और अपनी कौम की बेटियों को कि शौहर है, इनकी इज्जत कर लो, शौहर है, इनके मर्तबे को पहचान लो, क्योंकि शौहर का मर्तबा इतना बड़ा है। शौहर की जन्नत उसकी माँ बाप की फर्माबरदारी में है और औरत की जन्नत उसके शौहर की फर्माबरदारी में है। तो अब सोच लो कि जन्नत तुम्हें कहां से हासिल होगी। शौहर की फर्माबरदारी करोगे तभी जन्नत हासिल होगी। लेकिन होता क्या है, आज का दौर इतना तरक्की करता चला गया, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उस औरत ने कहा कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं है। तुमने ये क्यों भुला दिया, एक दिन तुम भी तो सास बनोगी। तुमने ये क्यों भुला दिया, एक दिन तुम पे भी तो बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे भी तो बच्चे की शादी होगी। कहीं तुम्हारे बेटे की बहू ने ये कह दिया मुझे इन बुढ़िया बुड्ढों के साथ नहीं रहना है, तो फिर सोच लो कि कहां जाओगे। कुरान कहता है इन अहसनतुम व इन असातुम फलहा, अगर तुम अच्छाई करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है
और अगर बुरा करोगे तो उसका बवाल तुम्हारे ऊपर है। जिसको हमारे तरफ मुहावरे में बोला जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर आज तुम अपने सास ससुर की इज्जत करोगी तो कल तुम्हारी इज्जत की जाएगी। अगर आज तुमने उनकी इज्जत नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ में भलाई करेगी। क्योंकि मैंने देखा है जो माँ बाप पे जुल्म सितम करते हैं, जो बुढ़ापे में माँ बाप को सताते हैं, जब उन पे बुढ़ापा आता है तो उनकी औलाद उनको घर से बाहर निकाल देती है। अगर चाहते हो बुढ़ापे में चैन और सुकून की सांस लो, चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो अपने पूरे माँ बाप की खिदमत कर लो। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में अल्लाह कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। अपने माँ बाप की दुआएं ले लो। आज हम दुआ करवाते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। इमाम साहब दुआ कर देना, कारोबार नहीं चल रहा है। मौलाना साहब दुआ कर देना, बच्चे ठीक नहीं रह रहे हैं। मौलाना साहब दुआ कर देना, पीर साहब दुआ कर देना। याद रखना, सबसे बड़ी दौलत तेरे घर में तेरे बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ अल्लाह बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। दुआ करवाते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। अरे अपने माँ बाप के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरे माँ बाप आपका मैं बेटा हूँ और मेरे घर में कारोबार में बरकत नहीं है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। माँ बाप ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। दुआ लेते हैं, उसका फूफा तय करता है, किसी का रिश्ता चचा तय करता है, किसी का रिश्ता ताऊ तय करता है, किसी का रिश्ता दोस्तों अहबाब तय करते हैं, किसी का रिश्ता अजीजो अकारिब तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली शेरे खुदा की शान पर, कुर्बान जाओ मौला अली की अजमत पर, कुर्बान जाओ मौला अली के मकाम और मर्तबे पर कि जब मेरे आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आए, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर फारूक आजम आए, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे आका ने फरमाया मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, परवरदिगारे आलम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हुक्म दिया मेरे महबूब से कहना कि वो अली और फातिमा का अक्द जमीन पे कर दे, उनका निकाह कर दे। अल्लाह ताला ने उनका अक्द आसमान पे बांध दिया है। हजरत अली और हजरत फातिमा के निकाह के ताल्लुक से परवरदिगारे आलम ने हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। अली शेर खुदा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, खिला हुआ चेहरा था। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हज़रत अली शेर खुदा से नबी ने इरशाद फरमाया, अली कैसे आए? कहा या रसूल अल्लाह आप जानते हो। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आया हूँ। अब बहुत गौर से सुनिएगा, अहम बातें अब बताने जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज किया आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास घोड़सवारी है और एक मेरे पास जिरा है। नबी ने फरमाया जिरा बेच दो, तलवार और सवारी तुम्हारे काम की है। जब बाहर गए बाजार में उस्माने गनी से मुलाकात हो गई। अल्लाह अकबर। वो उस्माने गनी, अरे पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। और उस्माने गनी वो है जिनके लिए नबी ने फरमाया कि मेरा उस्मान आज के बाद जो भी करे उस पर कोई मुआखजा नहीं है। वो उस्माने गनी जिन्होंने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। बताओ किसी के नाम अगर प्लाट की रजिस्ट्री करा दी जाए तो वो कैसे फख्र से कहता है कि ये जगह मेरी है। और उस्माने गनी तो वो है जिन्होंने जब बीरे रूमा खरीदा था तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कौन है जो जन्नत में महल खरीदे? अर्ज किया आका किसके बदले में? कहा जो बीरे रूमा को खरीद करके आप मुसलमानों के लिए आजाद कर देगा, वक्फ कर देगा, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। ये उस्माने गनी गए थे और पीरे रोमा को खरीद करके उस यहूदी से खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, क्योंकि पूरे मदीने में सिर्फ उसी कुएं का पानी मीठा था, बाकी कुओं का पानी खारा था। इसलिए उस्माने गनी ने खरीद करके उस कुएं को आजाद कर दिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आका ने उनके लिए दुआएं दी थी। हज़रात गिरामी, वो उस्माने गनी कहते हैं अली मेरे हाथ जिरा बेच दो। 480 दिरहम में वो जिरा खरीदी गई और जब जिरा लेकर
लेकर के चलने लगे तो कहा अरे अली बात तो सुनो, अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, तुम्हारी शान का जवाब नहीं, ऐसा करो आज तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है, ये ज़रा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। देखे मोहब्बत, देखे सहाबा की, अगर पैसे पहले दे देते, दिरहम पहले दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, एहसान नहीं, आपस में सहाबा की मोहब्बत देखें, मदद भी कर दी, ज़रा भी दे दी, पैसे भी दे दिए, ज़रा भी दे दी, पहले ज़रा खरीदी और खरीदने के बाद निकाह की खुशी में वो ज़रा वापस दे दी, ये है मोहब्बत सहाबा की आपस में। आए मौला अली शेरे खुदा, ज़रा पास में है और दिरहम पास में है, नबी ने फरमाया कहो कि ये ज़रा और दिरहम का मामला, कहा या रसूल अल्लाह उस्मान गनी ने खरीदी और निकाह की खुशी में मुझे वापस दे दी। हजरात नबी ने दुआए मुबारक की उस्मान गनी के लिए। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दिरहम उठा करके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। हजरत हजरत बिलाल हबशी सलमान फारसी से कहा कि तुम ये दिरहम ले जाओ, कुछ जरूरत का सामान फातिमा के लिए खरीद के लाओ। इधर कुछ दिरहम बचे, हजरत उम्मे सलमा को दिए, फरमाया जाओ इससे फातिमा के लिए खुशबू वगैरह का इंतजाम करो। अब मेरे आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे, या रसूल अल्लाह अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा, अबू बकर का रुपया कब काम आएगा, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए हम फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे कि या रसूल अल्लाह बड़े बड़े सरदार देखेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे। मदीने वाले मुस्तफा ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया है कि आज के दौर का हर गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। मदीने वाले मुस्तफा चाहते, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार थे, जन्नत से ज़ेवरात आते हजरत फातिमा के लिए, मेरे नबी चाहते तो हजरत फातिमा के लिए इतना जहेज आता, इतना जहेज इकट्ठा करते मेरे आका कि जब बड़े से बड़ा सरदार देखता और देख करके रश्क करता। मेरे नबी ने ये नहीं पसंद फरमाया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया मेरे आका ने। मेरे आका ने एक चमड़े का गद्दा दिया, उसके अंदर रुई नहीं बल्कि खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने 2 तकिए दिए, उनके अंदर खजूर की छाले भरी हुई थी। मेरे आका ने एक घड़ा दिया, 2 घड़े दिए जिसमें पानी भर के कुएं से लाया करें, एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें। मेरे आका ने मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। हजरात गिरामी, और कुछ मिट्टी के बर्तन थे, मेरे आका ने मिट्टी के बर्तन देख करके अर्ज किया रब की बारगाह, मेरे मौला वो कौम कितनी अच्छी है जिसके खाने पीने के बर्तन जो है वो मिट्टी के हैं। आज मिट्टी के बर्तनों का रिवाज खत्म होता चला गया। यही बात पहले हम मिट्टी के बर्तन में बचपन में खाना खाते थे तो खाना भी लजीज लगता था और खाने में भी टेस्ट और मजा आता था। आज दौर तरक्की करता चला गया, आज दौर आगे बढ़ता चला गया। आज तो गैस का दौर आ गया है, आप गैस की रोटी खाएं और चूल्हे की रोटी खा के देखें, आपको दोनों में बहुत ज्यादा फर्क लगेगा। आज हमारा पेट जो है वो बीमारियों का गोदाम बनता चला गया। हमने अपने बुजुर्गों के तरीके को अपनाना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम परेशानियों के शिकार होते चले गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हज़रात मदीने वाले मुस्तफा ने मिट्टी के बर्तन देख के दुआ की, मेरे मौला वो कौम कितनी अच्छी है जिसके खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन हैं। अल्लाह अकबर, जब तक मिट्टी के बर्तनों में हम खाना खाते रहे कोई बीमारी का हम नाम नहीं सुनते थे। आज बीमारियां बढ़ती चली गई, दौर तरक्की करता चला गया। रात मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया है। आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को इतना जहेज दे सकता है, लेकिन आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे के अंदर तबाही का सूर फूंक दिया। आपने देखा नहीं, न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया, जिन्होंने अपनी जान को खो दिया, जिन्होंने खुदकुशी कर ली। रात अभी चंद सालों पहले एक आयशा नाम की औरत का आपने नहीं देखा था मामला के समंदर में कूद करके उसने अपनी जान दी थी। पूरा मामला इंटरनेट पे अपलोड हुआ था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते, परेशान करते हैं। मेरे बाप के पास इतना नहीं कि वो उनका मुंह भर सके, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर सके, इसलिए मैं अपनी जान को खो रही हूँ। उसने जो किया वो गलत किया, क्योंकि खुदकुशी शरीयत में हराम है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा मुआशरा इसका जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारी सोसाइटी इसकी जिम्मेदार नहीं है? ये रस्में बद आई कहाँ से है? ये मुसलमानों का तो तरीका नहीं था। आप ऊपर तक शादियां देखें, मौला अली
शेर खुदा की शादी होने जा रही है, इमाम हसन की भी शादियां हुई हैं, इमाम हुसैन की भी शादियां हुई हैं, गौसे आदम की भी शादी हुई है, गरीब नवाज की भी शादी हुई है। आप ऊपर तक तारीख उठा करके देखें, आज ये जहेज की लानत, आज हमारा ईमान जो है अल्लाह की जात से उड़ता जा रहा है, आज तवक्कुल अल्लाह हमारा कमजोर होता जा रहा है। यही वजह है कि आज हम जो है वो दुनिया में रह करके दुनिया में ऐसे घिर गए हैं कि आज अगर किसी के यहाँ रिश्ता तय होता है तो पहले से पहले डिमांड रख दी जाती है, हमारे पड़ोस में फला को ये वाली का गाड़ी मिली है, हमें इससे ऊपर वाली गाड़ी चाहिए। मंगनी में इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि माँ को जेवर चाहिए, माँ को कानों में तुम झाले चाहिए, या बहनोई को मोबाइल चाहिए और बहनों को जेवरी चाहिए। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर मंगनी पहुंच रही है ये गरीब इंसान की। आप जरा सोचो ये शादी किसने महंगी की है, ये निकाह किसने महंगा किया है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च होता है। और नबी इरशाद फरमाते हैं जो निकाह में आसानी करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। नारे तकबीर।